Welcome to students of class 8th with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you are all doing well in your homes. Dear students, today we are going to read the last two paragraphs of lesson number 6, which are on page number 44. So let us open the page number 44 of your textbooks. By midday, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. कहते हैं कि दोपहर के वक्त ऐसा लग रहा था कि मार्क एंटोनी जंग जीतने के करीब था. A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp. एक मुखबिर कैसियस के कैंप में आया और उसने उसे कहा कि आपके छावनी में दुश्मन दाखिल हो चुका है. And he, mistaking Brutus's own men for Antony's, thought the battle was lost. लेकिन उससे वो गलती हो गई. असल में वो ब्रूटस का फौज था, लेकिन उसने समझा कि शायद ये मार्क एंटोनी का है. अब तो हम जंग हार गए. In despair, he killed himself with his own sword. नाउमीदी की हालत में, मायूसी की हालत में, जब उसने ये महसूस किया कि दुश्मन का फौज हमारे कैंप में दाखिल हो चुका है, तो मायूसी की हालत में उसने खुद अपनी तलवार से अपने आप को मार डाला. Brutus, arriving on the scenes a short time later, found his brother-in-law dead and he cried out bitterly. कुछ लम्हे के बाद जब ब्रूटस वहाँ पे आया तो अपने बहनोई को मुर्दा पाया, तो उसके बाद वो मायूसी के आलम में चिल्लाने लगा. O Julius Caesar, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns our swords against ourselves. ए जूलियस सीज़र, आपकी रूह हमें आपस में लड़ा रही है. हम आपस में लड़ रहे हैं. He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. उसके बाद उसने अपनी फौज की सरबराही दोबारा शुरू की और अपने फौज को हौसला दिया कि वो दोबारा दुश्मन के खिलाफ लड़े. Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. कुछ वक्त के बाद ही उसे शिकस्त मिली इस जंग में और उसकी फौजियों को कैदी बना दिया गया. Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent, but Brutus had killed himself with his own sword. मार्क एंटनी ने जब ये महसूस किया कि ब्रूटस का फौज शिकस्त खा गया, तो उसने अपनी फौजियों को हुक्म दिया कि ब्रूटस को पकड़कर लाया जाए ऑक्टावियस के टेंट में. लेकिन ब्रूटस ने उससे पहले ही अपने आप का कत्ल किया, अपने आप को मार डाला. लाइक कैसियस, जिस तरह कैसियस ने अपने आप को मार डाला.
اپنی ہی تلوار سے. مارک اینٹونی نیلنگ بسائڈ بروٹس's باڈی. مارک اینٹونی نے جب بروٹس کے ڈیڈ باڈی کو پایا تو وہ جھک کر وہ اس کے یعنی اس لاش کے سامنے جھک گیا. felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. اور اس سے بڑی مایوسی دکھ ہوا کہ یہ قابل احترام آدمی تھا جو یعنی بروٹس، اور اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مارک اینٹونی کو اس بات پر دکھ ہوا کہ جو جولیس سیزر تھا وہ قابل احترام آدمی تھا. اس نے ملک کے لیے خاطر بہت کچھ کیا، مگر آخر پر اپنی جان کو ضائع کیا، اپنی زندگی کو ضائع کیا. اس چیز نے اس کو بہت مایوس کیا. This was the noblest Roman of them all, he said. مارک اینٹونی نے کہا کہ یہ بروٹس جو ہے یہ ایک قابل احترام آدمی تھا. All the others did what they did in envy of great Caesar. All the others did what they did in envy of great Caesar. ان سب کا وہی حال ہوا جو انہوں نے سیزر کا کیا. یعنی جس طرح سیزر کو انہوں نے بے دردی سے قتل کیا، اسی طرح ان کا حال بھی وہی ہوا آج. مگر سیزر کو انہوں نے قتل کیا، لیکن خود تو انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کیا. بروٹس واز دا اونلی ون with honest thoughts for the good of the people. مارک اینٹونی کہہ رہا ہے کہ بروٹس واحد ایک ایماندار شخص تھا جس کا سوچ پازیٹو تھا. وہ لوگوں کے خاطر ہر وقت مثبت سوچ رکھتا تھا. He stood up and told his soldiers to carry Brutus's body into the camp for honorable burial. وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ بروٹس کی لاش کو اٹھا کر عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر اس کو دفنایا جائے. تمام جو رسومات ہے وہ ادا کیا جائے. We must treat him according to his virtue. ہمیں اس کا یعنی جو رتبہ تھا اسی اعتبار سے دفن کرنا ہے. یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اس نے روم کے خاطر بہت جنگ لڑے ہیں. روم کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے اس نے عمر بھر جنگیں لڑی. ہمیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو دفن کرنا چاہیے. ہی فنشڈ اسی کے ساتھ اپنی تقریر ختم کی. اینڈ said to all the world. اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات پہنچنی چاہیے، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بروٹس ایک آنریبل انسان تھا. دس واز اے مین، اے بریو اینڈ آنریبل مین. یہ ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بریو بہادر انسان تھا اور قابل احترام بھی تھا. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ آج ہم اس لیسن کا خاتمہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو کل اس لیسن کے جو سوالات ہے ان کو آپ بھی اور میں بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. گڈ بائے.